जय जगन्नाथ नमस्कार मु विजय आपण मानक स्वागत करुच्ची आमर यही चैनल नमस्कार बंधुगण आज आम ओडिशार एमिति एक पवित्र स्थान कहानी कहवाक जाऊँ जोठारे भक्ति विश्वास दुख और रहस्य एकाठी मिसी एक अनन्य इतिहास सृष्टि करिछि। एहा हेउछि माँ कालीजाई कहानी। चिल्लिका ह्रदर मझिरे थिबा एक छोट द्वीप सेठी अवस्थित अछि एही मंदिर। प्रति वर्ष ना लक्ष लक्ष श्रद्धालु एठाको दर्शन करने आसती, किंतु आपण केबे भाबिछंती कि एही मंदिर केमिति स्थापित होइतिला? किए थिले कालीजाई? से कोन प्रकृत रे जणे साधारण झियो थिले ना एहा पछरे लुचि रहिछि देवींको अलौकिक लीला? आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा सेही संपूर्ण कहानी। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। अनेक वर्ष पूर्वरु जेतेबेले ना मोटर बोट थिला ना बड़ जहाज थिला, सेतेबेले लोक माने ना काठर डंगारे चिल्लिका पार हेउथिले। से समय रे गोटे गाँ रे जड़े सुंदर सरल और भक्तिपरायण गोटे झील बास करुला। तांको ना थिला जाई। छोटे बेलू ना से माँ कालींकर परम भक्त थिले। प्रतिदिन सकाळे से माँ को फूल अर्पण करुथिले, सबुबेले भगवानंको नाम जप करुथिले। तांकर सरलता पाई ना समस्त गाँ रे से परिचित थिले। समय गड़ी चलिला। दिने जाईंको विवाह निर्धारित हैला। सही समयर परंपरा अनुसार विवाह पर कन्या को ससुर घर को पठा जाउथिला, किंतु ससुर घर को जीवा पाई ना चिल्लिका ह्रद पार हेबाको पड़ुथिला। सही दिन आकाश साधारण थिला। काहारी मनरे मध्य नथिला जे किछि समय परे एते बड़ दुर्घटना घटिबो। निज पितामातांको आशीर्वाद नै डंगारे बसिले। तांको आखिरे लुह थिला, कारण से प्रथम थर पाई ना निज घर छाड़ी जाउथिले। डंगा धीरे धीरे चिल्लिकार गभीर जल भितर को जाउथिला। आरंभ रे सब किछि साधारण थिला, किंतु हठात आकाश कला मेघरे ढांकी गला। पवनर बेग बढ़िला। समुद्र भली विशाल चिल्लिकार पानी अत्यंत उत्ताल होबाकू लागिला। डंगाटी भୟରେ भाई जेते भी बसथिले ना सब डरिबाकू लागिले। डंगाटी भयंकर भाव में दौड़ाकू लगिला, दोहरिबाकू लगिला। केही भगवान को डाकुथिले, केही निज परिवार को मने पकाउथिले। जाई मध्य माँ काली को प्रार्थना करियाकू लागिले, माँ आमको रक्षा कर। किंतु प्रकृतिर प्रचंड रूप आगे डंगाटी असहाय हो पड़ा एवं किछि क्षण परे ना भयंकर झड़े डंगाटी ओलटी गला। चारिआडे केवल पानी पानी पानी, चित्कार एवं अंधकार। लोक विश्वास अनुसार सही दुर्घटना रे ना जाईंको मृत्यु होइथिला। किंतु कहानी एठी शेष होई नथिला, बरं एठारु आरंभ होइथिला एक अलौकिक अध्याय। जेतेबेले सेई भयंकर झड़रे डंगाटी चिल्लिकार उत्ताल जलरे ओलटी गला ना, सेतेबेले चारिआडे केवल चित्कार और अंधकार देखा जाउथिला। झड़ एते भयंकर थिला जे काहाको किए बंचाइबो केही किछि बुझी पार नथिले। परवर्ती दिन रे बा पर दिन रे सकाळे जेतेबेले आकाश सफा हो गला, ग्रामवासी माने खबर पाइले जे डंगाटी ना चिल्लिका मझिरे बुड़ी जाइछि। समस्तଙ୍କ मनरे गोटिए प्रश्न, जाई केउठी? अनेक लोक तांको खोजिबाकू बाहरी गले। डंगा नै चिल्लिकार विभिन्न स्थान रे खोजा गला, किंतु जाईंको कौनसी संधान मिली पारिला नाही। गाँ रे शोकर छाया खेड़ी गला। जाईंको बापा माना प्रतिदिन चिल्लिका कड़ को आसी कांदुथिले। तांकर गोटिए आशा थिला, हुए तो आम झील फेरी आसीबो। किंतु दिन बीतीगला, सप्ताह बीतीगला, जाई आउ फेरिले नाही। स्वप्न रे देखादेले जाई। लोक कथा अनुसार किछि दिन परे जाई तांको बापा मांको स्वप्न रे आसीथिले। से धड़ा वस्त्र पिंधिथिले, आउ मुहरे दिव्य आभा। से शांत स्वर रे कहिले, बापा मो पाई कांद नाही। मु एबे एही चिल्लिकारे बास करुछि। जेउ स्थान रे मोर जीवन शेष हैला ना, सेठारे मोर स्मृति रे गोटे पूजास्थली स्थापन कर। मु समस्तंकु रक्षा करिबी। एही स्वप्न देखि तांको बापा आश्चर्य होई गले। परदिन सकाळे से ग्रामर वृद्ध मानंकु सब कथा कहिले। आश्चर्यर कथा, अन्य किछि लोक माने मध्य ना सेही बरी स्वप्न देखिथिबा कथा कहिले। तापरे समस्तंक विश्वास दृढ़ हेबाकू लागिला जे कालीजाईंको आत्मा देवींको रूप धारण करिसंती। कालीजाई नाम केमिति हैला?
ଯାଇ ଛୋଟବେଳୁ ନା ମା କାଳୀଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଯାଇ ସହ କାଳୀଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ାଗଲା। ଆଉ ଲୋକ ମୁଖରେ ନା ସୁନ୍ଦର ନାମ କାଳିଜାଇ ନାମ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଛୋଟ ପୂଜାସ୍ଥଳୀରୁ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଗଲା। ଆରମ୍ଭରେ ସେଠାରେ ନା କୌଣସି ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଥର ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ନା ଦୀପ ଜଳାଉଥିଲେ, ଧୂପ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ଫଟାଉଥିଲେ। ମନର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜଣାଉଥିଲେ। ସମୟ ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ସେଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନା ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ରୂପ ନେଲା। ମାଛ ଧରାଳୀଙ୍କ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେଠାରେ। ଚିଲିକାରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନା ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି। ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ମାଛ ଧରାଳୀ ନିଜ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ମାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ କାହାଣୀ କେବଳ ଜଣେ ଝିଅର କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଓ ଚିଲିକାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରାର କାହାଣୀ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ମଝିରେ ଥିବା ସେହି ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପକୁ ଦେଖିଲେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସତରେ କି ମା କାଳିଜାଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର। କାଳିଜାଇ ଦ୍ୱୀପ କେବଳ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହାର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସନ୍ଧ୍ୟାର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ନୀଳ ଜଳରାଶି ଓ ଶୀତ ଦିନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ମନୋରମ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ କାହାଣୀ ମିଶି ଏହାକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଜାଇଙ୍କ କାହାଣୀ ସତ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଲୋକ କଥା, ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଭକ୍ତି, ସାହସ ଓ ପରମ୍ପରା ଏକ ସମାଜକୁ ଏକତ୍ର କରି ରଖେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିକୁ ସଦା ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ଓ ଜଳଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନା, ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।